Huh? What? What? We finished it. Cut. Titignan. Tapos, mawari. Oshima. May pakain siya ng pusa. Ubos ang lollipop ng pusa. Plus. Hello. Hala. Ay, eto na amoy niya yung pagkain. Wala na, ubos na. Hindi naman ikaw pwede kumain eh. Akadyang ka pa. Bawal kasi sila pakainin yung akad. Ay! Wala na, ubos na! Wala na, ubos na. Uy, 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 uy. Wala na. Ulit eh. Wala na naman yun, di ba? Yeah, but there's still some. Makulit siya. Just don't feed it. Or like give it. She doesn't want to play it. Inano niya, dinalaan niya kanina. Makulit yan eh. But you don't want it. Nakasampay yung cellphone ko. Mabag. Kulat mo ah. Kulat. O, yan. Mag-live ka na lang live. Oh, ito pa. Ito pa. Live ka na live. Mama, you always eat the cup away. Wala na yung mga ano. Huwag mo na sila ped. Makulit sila eh. Yung hakyan lang next time.